सिस्टम आएगा ही। तो ये क्या बात होगी, मतलब एक भाई तरक्की कर रहा है तो अगर वो कोई चीज़ प्रॉपर बर्ड शेयर करता है आप लोगों को यार वो एक ही किस्सा बट साहब ये बड़ी अच्छी पॉलिसी आप भी निगरानी भी आप कर रहे हैं। हमारा तो ये गपशप भावना है यार, बड़ा हंसने का आप लोग को बिना शिकवा है खुदा का खासा किसी फैंसी ने किसी का कोई ज्यादती की है तो उसके मतलब अगर आप पूछो या बात करो तो इंशाल्लाह क्वेश्चन करके उसका मसला हल होगा। आ गए वेल एंड गुड, वरना ये आपके हैं अलग फुड़क गए। वो जब वो बात करता है नीचे से बात ठंडी लगती है, ठीक है ना, लेकिन ये कि मेरा आप लेते हो मेरे भाई रिस्क लेते हो उसका, आपके पास एक आएगा तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लाहौर के एक दोस्त के ना 60 बर्ड पड़े अभी उधर, एक ही बंदे के 60 बर्ड पड़े। हाँ जी भाई कल पाए नहीं माई तो सी नहीं ਉੱਥੇ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਪਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਪਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਡਸ ਕੌਣ ਸੇ ਜੀ? ਸਿੰਪਲ ਬਿਲੂ ਅਪਲਾਈਨ, ਸਿੰਪਲ ਪਾਰ ਬਿਲੂ ਅਪਲਾਈਨ। अच्छा उपलाइन पीस बुक ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪੀਸ ਆਇਆ 200 ਪੀਸ 10-12 ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 50,000 ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਨਾਮ ਜੇ ਬਰਡਸ ਏਵਰੀ ਨਾਮ ਮਿਲਰ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਸ਼ਫ ਬਰਡ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, KB एवरी में मैं काम कर रहा है, लियाकत टोन मेरा रिहाइश है मेरी। PD एवरी से मैं काम कर रहा हूँ फैसलाबाद में, और ये मेरा जो लास्ट सीज़न गुजरा है ये पहला सीज़न था। उसके अलावा बर्ड में मैं कोई 15 साल से हूँ, तो बर्ड मैंने सारे रखे थे प्रोफेशनली जो सा लव बर्ड में आ पाया। तो ये पिछला सीज़न जो गुजरा ये पहला सीज़न। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा वैस है। MA एवरी से मैं काम कर रहा हूँ और लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। मोहम्मद शाह मेरा नाम है, MS एवरी से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। मोहम्मद साकिब मेरा नाम है जी, और AS एवरी के नाम से मैं काम करता हूँ। राणा शकील मेरा नाम है जी, राणा शकील बर्ड फैसलाबाद के नाम से मेरा ग्रुप भी है और मैं लव बर्ड ब्रीड करता हूँ। मेरा नाम है जी, RGB एवरी को अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है FC बर्ड्स के नाम काम कर रहा हूँ जो पुलिस जंग रोड पर है। मोहम्मद साजिद मेरा नाम है, MS एवरी से काम करता हूँ, ये तो 2 ईयर हो गए। मोहम्मद हफीज़ AH एवरी से, हफीज़ और आरफ। मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ, AH एवरी से मेरी एवरी है और मैं 1 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शेख उमर मेरा नाम है, UNS एवरी से उमर एंड शाहिद रसूल। लोकेशन हमारी खुनारपुरा गुलबर्ग। हमारी क्लाइंट है उस्मान पी मेरा नाम है। लव बर्ड जो है लास्ट ईयर से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ और हंग एवरी से मैंने अपना स्टार्ट किया सर। मिर्ज़ा शफाकत मिर्ज़ा बर्ड केयर से यूब भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जलाल बर्ड 555 एवरी है मेरी, 15 साल से लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। YS एवरी गुलिस्तान 3 साल से। मेरा नाम है, भाई मेरे साथ हम लोग मेरा नाम है DVC के नाम से लव बर्ड के बारे में 1 साल से काम कर रहा हूँ, सेना रोड से काम कर रहा हूँ। नाम है मेरा जी, मैं MI बर्ड्स के नाम से काम कर रहा हूँ। जी मेरा नाम मोहसिन है, MI बर्ड्स के नाम से हम काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से।
वली शरीफ नाम है मेरा, शरीफ एवरी से मैं बिलोंग करता हूँ और अफगान आबाद में मेरी रहाइश है और मैं लव और दूसरे बर्ड्स को मोहम्मद मुस्तानी, अरसलान बर्ड्स पैराडाइज एवरी का नाम है और मदीना टाउन में ये एवरी है। जी मियाँ इमरान CM 007 छोटू मोटू। जी हम बस सात भाई नाम है मेरा और सिल्वरिंग एलडी के नाम से काम कर रहा हूँ। क्या कर सकते हो हर देखो बड़े इनके बारे में ना पूरा फेसबुक या अगर हम मुस्लिम लोगों के भी ब्लॉग में जाओ भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको बंदा बात हो रहा करता है ना जी कि ये बर्ड मैंने लिया है, इसको ये प्रॉब्लम आ गई है, उसके पास तो मेरे ख्याल नेट के ऊपर इतना मटेरियल है कि वो उसको देखे ना कर सकता है। और बाकी भाई इतने सीजन किस्म के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बंदा उसको डिस्कस कर सकता है आपस में। आपने बात की ना कि चीज़ बेची तो उसको मेडिकेशन के बारे में क्यों बताएं, क्योंकि हमारा माशरा ये जो दिमाग है ना यहाँ से कहता है आरफ भाई ने मुझे 2 बर्ड बेचे, साथ ही मैंने मेडिकल से सुनाने लगे हो गया हो गया करनी इट मीन बर्ड वाला मसला है तो फायदा नहीं वाला काम तो नहीं करना कि मेडिकेशन ना ही फाइनल करो, नो नेवर। जिसके साथ को प्रॉब्लम है अभी वो करे ना भाई, देखे करे। और मेरे पे बात ये है कि अगर उसकी आप टांग का कोई मसला है, कोई नाखून टूटा हुआ है, बताओ यार कि ये प्रॉब्लम है, इसको देख लो कर लो, ठीक है। बिल उसकी अपनी होगी लेने की। देखो भाई मैं बंदला कहता हूँ, लोग मुझसे बात करते हैं यार इम्पोर्टर कमाते हैं या फड़ा करता है, इस बंदे ने 6 दाल दी फड़ा कर ली। आप जब चीज़ लेने गए हो आपको सारी कॉर्न का पता होता है कि मैं वहाँ चीज़ लेने जा रहा हूँ, ये बंदा है, क्या रिप्यूट है, कितना बैठा हुआ है, क्या इसके पास बर्ड है। किसी बंदी को खास पता करनी हो ना, फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल खोल लो, सारा पता चल जाता है उसके पास क्या है, ठीक है। और हम जाकर अगर पैसे खर्च करते हैं वो हमारी बिल है, ठीक है। बिलाल भाई इस चीज़ से गवाह है। जब यहाँ पे इम्पोर्ट शुरू हुई थी ना आरफ भाई, मैंने पार्लो अपलाइन पेल फेलोज की मेल करके 2 पीस मंगाए थे और दोनों फीमेल जितनी थी। और मैं बताऊँ मैंने 12 लाख रुपए के वो पीस लिए थे, 6 लाख रुपए का एक पीस, ठीक है। मुझे लोगों ने जब एक टाइम गुजरा ना, जब वो अमाउंट नीचे डिक्रीज होती गई, लोगों ने कहा सर आपने पैसे गलत खर्च कर दिए। मैं कहा मुझे आके 2 या 3 बच्चे दे गए, मेरी वो 12 लाख की कॉस्ट पूरी, ठीक है। लेकिन वो पैसे मैंने खर्च किए थे वो मेरी बिल, ठीक है ना। तो मेरे भाई जब एक दफ़ा डिसीजन ले रहे हो ना, वो क्या जैसा वाली बात, फिर नहीं पीछे हटना, जो मैंने किया वो ठीक किया। हाँ, और ध्यान रखो कि भाई अगर ये मुझसे गलती होगी नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती ना हो, लेकिन लोगों के सामने ये नहीं कहना बेटा बड़ा गर्द हो गया तो खाना हो गया जो हमारा यहाँ पे ना ट्रेड मार गया। जी अस्सलाम वालेकुम, बिलाल खुरा मेरा नाम है, BD एवरी से। तो मैंने तकरीबन कॉमन लड़कियों से लेके सारी कमर्शियल आइटम रखी हुई हैं। उसके अलावा ऑफलाइन में वर्किंग है, पार्लू हैं, यूविंग हैं, पार्लू यूविंग हैं, वॉयलेट ऑफलाइन मतलब कि पार्लू ऑफलाइन। उसके अलावा जो सा है वो पेल फेलो की वर्किंग है, पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग है। और डाइलूट भी माशाल्लाह से ऐड किए इस सीज़न, वो भी ब्रीड करेंगे, जिसमें यूविंग ऑफलाइन डाइलूट है, सिंपल डाइलूट है। और इसके अलावा जो सा है सिंपल पेल फेलोज हैं, सेपरेट पेल फेलोज हैं। उसके अलावा पॉसिबल पेल फेलोज भी हैं। तो अभी ग्रो अप कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, डाइलूट ऐड किया इस दफ़ा। और मिस्ट्री भी लगाया है, मिस्ट्री पार्लू ऑफलाइन मिस्ट्री, पार्लू यूविंग ऑफलाइन मिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें ऐड की हैं बीच में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है MA से हूँ मैं कॉमन लटीनो से लेके ऑफलाइन पेन डेलूट और ऑफलाइन मिस्ट्री की वर्किंग कर रहा हूँ इस सीज़न। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रहा हूँ MSMD से करता हूँ। मेरे पास ऑफलाइन है, ये अपने पेड़ समझ नहीं आते कई और सारे पार्किंग में पार्किंग से लेके मैं पेल फेलो ऑफलाइन में वर्किंग कर रहा हूँ। मेरे पास और सारे ऑफलाइन पेल फेलो मैं जी सबसे पहले कमर्शियल से शुरू करता हूँ। कमर्शियल में मैं रेड टू ब्लैक लगा रहा हूँ, रेड टू स्प्लिट लगा रहा हूँ, अल्बाइनो। और उसके बाद क्रीमिनो, डेकिनो, पेस्टेलिनो, जो कमर्शियल बर्ड है जो मार्केट की डिमांड है।
پھر اس کے علاوہ میں کریمن انٹو ڈیکینو لگا رہا ہوں، بلو 2 کی ورکنگ کر رہا ہوں. پھر پار بلو میں پار بلو انٹو پار بلو بلو 2 کی ورکنگ کر رہا ہوں. پھر پار بلو پلان انٹو پار بلو پلان بلو 2 کی ورکنگ کر رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ گرین یوونگ ٹو پلان انٹو پار بلو پلان کی ورکنگ کر رہا ہوں. پھر موٹیشن میں الحمدللہ تیل فیلو کی ورکنگ کر رہا ہوں، سمپل ڈائلوٹ کی ورکنگ کر رہا ہوں، ڈائلوٹ آف لائن کی ورکنگ کر رہا ہوں، ڈائلوٹ آف لائن تیل فیلو کی ورکنگ کر رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ ساری میری ورکنگ ہے. تو سائز اور کوالٹی پر میرا اس دفعہ کافی اچھا فوکس ہے. انشاءاللہ سائز اور کوالٹی میں بہتر سے بہتر کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم، میں UNS ایوری سے مخاطب ہوں، عمر میرا نام ہے. یہ میرے پارٹنر بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے بھائی شاہد حسین بھائی. ہمارے پاس کمرشل آئٹم میں A to Z سارے فشریز میں آ جائیں گی، پار بلوز آ جائیں گے، کریمنوز بکینوز سارے آ جائیں گے. اس کے بعد اپ لائن میں تقریباً A to Z اور پیل فیلو تک ہمارے پاس کنڈیشن اس سیزن ہم نے اسٹارٹ کی ہیں. انشاءاللہ جس بھائی کو سیزن میں چکس چاہیے ہوں انشاءاللہ فردر ہمارا ٹرسٹ ہی ہمارا نام ہے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. یہ چھوٹا سا لوکیشن ہماری گرو نانک پورہ ہے اور بھائی کی ہے گلبرگ بالکل ساتھ ہی ہے. یہ شاید حسین بھائی ہیں. میرا انٹرویو ہو گیا، ان کے ساتھ ہی ہو گیا. السلام علیکم، عثمان حبیب میرا نام ہے اور برڈ سوپی میں تقریباً پچھلے 4 سال سے ہوں. لو برڈ جو ہے میں نے لاسٹ ایئر بریڈ کروائے تھے فرسٹ ٹائم اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. آلموسٹ کمرشل برڈ جتنے بھی ہیں وہ سارے میرے پاس ہیں، البائنو، کریمینو، ڈیکینو، پار بلو ونگس، اوک لائن تک. اور انشاءاللہ پلان ہے کہ ڈیوٹ اور جو پیل فیلو ہے اس کو بھی اٹیک کروں میں اس سیزن کے اسٹارٹ. لوکیشن جو ہے میری سمنا آباد ہے، پنک ایوری کے نام سے میں بزنس کر رہا ہوں. اوور آل مجھے لو برڈ میں 1 سال ہوا ہے، ویسے برڈ ہابی میں 4 سال سے میں نے لبڑ رکھے ہوئے ہیں. لبڑ میں کریمنو اور فشری وغیرہ ساتھ باقی برڈ بھی رکھے ہوئے ہیں جس میں کاکٹیلز آتے ہیں، ایگزیبیشن آتے ہیں، آفرز آتے ہیں. پھر فینچ کی پروٹیکشن کچھ ایڈ ہے، گولڈین کی ہو گئی، شارپ ٹیل وغیرہ سارے رکھے ہوئے ہیں تقریباً. تو بیسکلی جو فوکس کیا ہے ابھی لبڑ میں کیا لوکیشن میری جی جہاز ہے، اسٹینڈ روڈ بیک سائڈ سے 5 سال سے میں کر رہا ہوں. میرا نام شریف ہے، شریف فیملی سے میرا میں لبرڈ رکھے ہوئے ہیں. لبرڈ میں کمرشل میں کر رہا ہوں، پرو اپلائنس میں فی الحال کر رہا ہوں اور اسٹارٹ میرا سیل سے ہی ہوا اور اب میں لبرڈ اور ان شاء اللہ اس اور ضلع ٹورنی میں میری شاپ. السلام علیکم، میرا نام محمد بلال بٹ ہے. برڈ 5 ایوری میری ایوری ہے اور گزشتہ 15 سال سے لو برڈ بریڈ کروا رہا ہوں. الحمدللہ جو بھی برڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے سب پروٹیکشن جتنی پروٹیکشن اویلیبل ہے ہم سب پڑھی. نام محمد مسعلی ہے. آئندہ کا نام مسکان برڈ پیراڈائز میں پیراڈائز ہے جو مدینہ ٹاؤن میں ہے. تو میرے پاس جو برڈز ہیں اس میں پاربلو پلائن پیل فیلوز، وائلڈو پلائن پیل فیلوز، بلو پلائن پیل فیلوز، پلائن ہے اور ڈسپلے پیل فیلوز ہیں. پھر ڈیلوٹس ہیں، ڈیلوٹ آف لائنز ہیں، ڈیلوٹ آف لائن پیل فیلوز ہیں، ڈسٹی آف لائنز ہیں اور اسٹیٹی آف لائنز ہیں، کریمینوز ہیں، ڈکینوز ہیں، الپینوز ہیں اور سمپل پارک. لوکیشن پہ بھی مدینہ ٹاؤن فضانے مسجد کے پاس. میرا نام عمران ہے. میرے پاس پتا میرا جی اسی 17 جنے کے آئے تھے گرین فشز سپلٹ ہو رہا ہے اور ایک پیئر ہے میرے پاس پوسیبل
السلام علیکم جی، میرا نام شاد طاہر ہے. میں سلر ونگ ایوری کو اون کرتا ہوں، اور جیسا کہ میرا یہ پہلا سیزن ہے تو میرے پاس البینوز ہیں، اس کے علاوہ اسپلٹ ہیں البینو کے، جو ہیں، اور ان شاء اللہ تھوڑی سی ورکنگ کر رہے ہیں فیلڈ کلر اور فلائنگ. اور لوکیشن میری لوکیشن ہے جی جناح کالونی فیصلہ آباد. جے برڈز ایوری کے نام سے فلائن کریمینو کی ورکنگ کے بعد لوکیشن بھی ملنا چاہوں گی. السلام علیکم. اپنا پروڈکشن پلاننگ بھی ہے اور میں نے اس میں ہمارا شعبہ ہے مٹیریل پلاننگ.